हामबाय दिनै मिडिया ताखुब जोंनो ताई तिनी जों तिनी त्रिपुरा मावथा पार्टी ऑफिस कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खायनानि नगमा रिंखा ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस तंगो तिनी TWF सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपर्सन तिनी बरम गनां ग्रेट मैडम पवित्र भक्ति जमातिया और तंगो एडवाइजरी कमिटी नि आदंग तिनी मैडम गौतमी राय TWF सेंट्रल कमिटी नि खरक नि वाइस प्रेसिडेंट तंगो तिनी बुको काजल देबबर्मा बुको बुदलक्ष्मी देबबर्मा GS तंगो खरकता तिनी बुको गीता देबबर्मा सेंट्रल कमिटी नि सेक्रेटरी बुको शिवानी देबबर्मा सेंट्रल कमिटी नि आदंग तिनी बुको पुरबी देबबर्मा कसम वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी नि ताई गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट बुको आती जमातिया तिनी ख्वाई डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट बुको बबो हाइनो कसम सेंट्रल कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट बुको बिनामाला देबबर्मा ini doktono na hambaya faru belai ke kha khamani ko sung tini Tripura hawo bobo high officer IS officer kaisa Gumati district ni khorokta DM deputy magistrate collector bini bo samosto administrative power bini yago botalogo pura Gumati district बिनि थानियो साधारण जनगण होइते गोबांमा अफिसार्स गोबांमा CM EM मिनिस्टार रखांगै मानो फोन खाइ मानो सामुं नांगै मानो एमनकि जों TWF रबो थांगै मानो फेबा जों 2-3 मास सिगांनो खोनाका आरो चिनि TWF नि बुखुक संग चिनि बुरै रक गोबांमा सामुंगो थांका हांकाय ब अफिसाव फाया कल खायके कल रिसीव खाया सामुंनि बागै थांगाय सामुं जारिया साकनांगिया अबाहाय रक्तं खाना गामि आमचाय रगो एमनकि चिनि त्रिपुरासा एलाका एडिसि एरिया वो लामा हामिया दैके हाम्मा नंगिया ठीक मते स्नाम जागिया रेगानि रां ठीक मते मानगिया अबाहाय रक अंगै दं आबो बेबाक न DM नि अरनि होइते ब्लॉग सगुयो ब्लॉग नि होइते तिनी कामी आमचाय सगुयो बाक्सा बरो रक साइमानिया बिसिनो जलि जागु जुनाल साब जुनाल जल जागु ब्लॉक न जलि जागु मेन सगुइनानि रहननाय साबो उनके DM नि होइतेसे ब्लॉग सगुयो ब्लॉक न होइते जुनाल साब जुनाल सगुयो आबो रक न साइमानिया नि बागै तिनी साधारण पब्लिक रखाय साधारण चेयरमैन बिसिन चेयरमैन फानो जलि दङ मानिया रेगानि रां मानिया तिनी अर तै का माननि हनि जलि दङ फियाबा ताबुक सय चित्र नुकजाखा तिनी गुमति डिस्ट्रिक्ट नि DM नि बुमुं सानानि मुसुंगिया बिनि कारण बिनि बुमुं एमन खाय बिनि बुमुं बदनाम खायके जे बिनि हाय बुमुं तंनाय र फानसे बिनि बदला बदनाम नाय बखरकसा DM बिनि जे पावर बिनि जे पद बिनि जे सामुं बो हाय खायाना पब्लिक बाय बतम उना ना बो हाय बिहेव उना ना पब्लिक रक बाय बो आबनो सिया आबनि बागे तिनी महाराजा बखरकसा तिनी अहानि राज फैमिली नि राजा पाइथाकनि राजा ताबो तामो त्रिपुरा सा तामो वानसा त्रिपुरा राज्यनि बर रक ऑल ओवर इंडिया नि बर रक से बनो मानितो भारत वर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी बसे राजा जी नि बनो मामानि तिनी राज्यनि बरम गनां मुख्यमंत्री बसे हद 12टा फांथुन इमार्जेंसी दरकार नाके बरक मालाय कक सालाय फोन बिसि खलाय बो खरकसा DM कायसा डिस्ट्रिक्ट न नायकल नायसि आबस बबुसक साकन बरम तरजागै तिनी हरनि 7टानि समय बिनि सरकारि आवास बिनि क्वार्टार थांनाय बोबाग्रा आरनि जे पाहारा तंनाय जोंबो ससियेल मीडिया नुखा
bo kiri hini saka arono tatal sawo manjago tatal waro kerabai hajagia tatal sai tongka a pulis munisipai duty tong waro kerabai khajak tatal hengkai manjak lakam kintu khajagia hengkai bo khoroksa chini TTA di sini administrative reform committee ni chairman tin bubak bini logio tonggo TTA di sini CEM borom ganang purnotono jamati bo boron ni represent khai hingkai Gumoti district ni no kila bakmani jono protinidi ingri basai thangi bo CM go bo bahai ke wan sukliana ODM aboni bagai जों tini TWF Central Committee or Agotla press meet ma khaike sara Tripura ni jot TWF ni bukuk jongno thanai जों obo sing kai tongya district wise block wise norok press meet khaye जों oboni protibat ma khainai जों jot bukuk jong जों sing kai asuk tongya 4 din সময় রি রিজাখা চিনি চিনি যুব সংগঠন YTF যেভাবে সময় রেখা जों TWF সহমত আর সময় নসং বরমবরি নাই আবনি ইয়াগলো ফানো চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিনি বাগে পদক্ষেপ মুংসানাय হাंखाय जों কঠোর আন্দোলন খাইনানি বাগে जों সবাও অংখনান বাগে जों TWF লগো রাজি দंगो তাই सारा Gumoti district गोबां मा office दंमोन abono जों बाहायनो YTF bai baksana थाङै जों बतालारिन जों बिसिं गा आजु दंला कारण अरो साइमानो कायसा district नायकल नाय अबहायके अबहेला अंगि दं हुंखाय जों साबनो आसानाय बोआ हाय DM Tripura राज्यो दंनानि योग्यता गरै जों तिनि TWF रखसाव कांगै माले Sini Tripura राज्य ni joto district West district no bade nini Dolai South nini Unukoti joto jaga se Tripura se area wo taibo bigra gerei teuiman nengya lama kaham gerei masaya manengya samung humung sogo yang itu oh bono transfer ke hoito Unukoti rohoka bono transfer ke hoito Dolai rohoka a antai ni tin Tripura saro Tapi si jai khajak la. Gumoti hai sikit to elakaro se oba sikit sungui to ngungka borok no. Abu ni bagino bokrok sa IS kada bono Tripura ni rohri mano bok je kuno rajyo pano Mizoram Manipur Meghalaya North East bo je kuno jaga thangai chakri khaitu chini kun apoti kri phiaba chini Tripura wo bono toni manglap abono chini TWF ni dabi tongnai. Atap su jarkai na kono chief secretary jaga coba chain kami kono sibla ro ya ya jaga le gotna to pak munglo sangro omot sangka जों ताबुक सुगरा आबो हाइले TWF नि पक्ष থেকে तरफ থেকে जों रिजागियाखौ जों तिनि न प्रेस मिट खायो जों रिनाय नांखाय कारण जों तो जेहेतु समय रि रिखा सादि आबोनि बागै जों अ समयनोसे नासिंगै दं अ समय नासिंगै बा मुंसा बिनि बागै कोन खायजे गांगै जों रिनाय नांखागै जों डेपुटेशन अंखरना जों पदक्षेप नाना ini ko minister omisa ekaba Yan Narendra Modi borok se bubagrana ini tong ini je dian kemudian le tam bagai aske bor bubagrana sipunu sa aboni bagai no belai kai जों bono seleng जों bono bin mokhang no kana sikti maliya photo pan janai nang tong ya asake selengu karon bo maharaja no siniyaku chini bubagra sabo bo siniyaku Tripura has hawo tongoi bubagrani hawo tongoi so bo bubagrani sinya bo bo hai IS angka bono was wanaka bo bubagra bo hai borok botabu bo siniya sara baror bochoni borok bubagrano borom diwi tong bo tini borom dia bo hai borok bo angka hino bo borok ni bumungui kolom korsinci borok muncul ni atai pegangkai kaisa kaham makayo o kaham ni bokrokta manno gonno bekti lekha pora ungkha sikit ungkha krokta diem ungkha abo tepotini abo no se
bini diem ni mordada na se bonarik na ringi hangkai bo borok ngai asahi o sengjaro tonggui kuno lab kore abu se ale masau ঘটনা যে গোমতী ডিস্ট্রিক্ট ডিএম যেভাবে তিনি মহারাজাতে তিনি রাজ্যনি টিপিএডিসি যে সিএম তিনি সার পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়ানে যেভাবে অপমান রই নগরী না তো বহুত হাসালিক ফোন পর্যন্ত রেসপন্ড ইয়াওই যেভাবে কিফলি রহমানি আবো বেল্লাখিনো जों চাজাগলিয়া বেইং এতি প্রামথানি বরি বদলङै ত্রিপুরা উইমেন ফেডারেশন ङै जों अबनो प्रतिबाद जानांगौ दिक्कत जानांगौ जों निंदा जानांगौ जों अबनि सुव्यवस्था नायो राज्यनि सीएम माननीय चीफ सेक्रेटारि माननीय राज्यनि मुख्यमंत्री नरनि थानी তিনি অনুরোধ দंनाय नर অতি সত্বর অবনো ব্যবস্থা গ্রহণ খাইদি কারণ তিনি মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা শুধু ত্রিপুরামথানি চিফ সিনিয়া ব রয়্যাল সিয়ন ও দাগানি যে হানি বুবাগ্রা বনাই যে অবাইকে মালায়া ওই যে ইনসাল্ট খাইমানি বনাই যে কিফিলি রহমানি অবচন কিছুতেই মানি নাই মালিয়া তিন বখা বেলেখান আগাত নাংখা কাজে অবনি সুব্যবস্থাनि হাंखाय जों इन फ्यूचार त्रिपुरा बेबाक चिनी बरक जे दुख नाङै तंनाय अब जत नंखरनाय चिनी बुरि बदल होइना आचुगि तंगला चिनी यूथ त्रिपुरा फेडरेशन जेबाबे आंदोलननि मुभमेंट नि जेबाबे बड़ अनाउंसमेंट रखा जे 96 आवर नि बिसिङो बरनो कुनु व्यवस्था ना जाय हांखाय सारा त्रिपुरा ने 8टा डिस्ट्रिक्ट न जों बनो अंक खलायनाय ताला रोनाय गोमती डिस्ट्रिक्ट रोनाय न किन्तु ता सत्त्वेও अब माननीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर नर चीफ सेक्रेटारि नर अबनो नायनो निंथौ जोंनि महाराजानि जे अपमान दमानि अबनि जों अबनि प्रतिस्वरूप बिनि पानिशमेंट जों नायो हायसि बिनि कामदु कीर्ति जे ख्लायमानि बेइं ए डीएम ङै डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ङै जिला शासक ङै हा ब खरकसा रय्याल सियन याखबा महाराजा न याखबा टीटीएडीसी नि सीएम न मालाया ख्लाय रखमामानि अब बेलेखन नेकर जनगतन अबनो उल्लेख खालायो बिनि सार्भिस बुगो एन्टिरुय बनो राज्यनि फातारो रखना निंथु हाय आं नरनि थाने हामबायाफोरो दै ताबो चिनि बिस्काङो हाय अकंनो चिनि प्रेसिडेंट मैडम बनो ब्रीफ लेताबो सायखनारनाय हामबाय।